المبارك كما ذكرنا سابقا هو مسجد كبير. Masjidil Aqsa merupakan masjid yang sangat besar. المسجد الأقصى هو كل ما داخل هذا السور. Jadi yang namanya Masjidil Aqsa adalah seluruh kawasan yang ada di dalam tembok. وليس المصلى ذو القبة الذهبية. Dan Masjidil Aqsa bukanlah hanya masjid yang kubah emas أو هذا المصلى. atau musola itu. بل هو كل ما داخل هذا السور. Tapi Masjidil Aqsa merupakan semua yang ada dalam tembok tersebut. واليهود يحاولون أن يخدعون المسلمين ويقولون لهم أن المسجد الأقصى فقط هذا المصلى ذو القبة الصفراء. Dan orang-orang Yahudi berusaha menipu kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa hanyalah masjid yang berkubah emas. ليأخذوا جزءا من المسجد الأقصى الفارغ الذي ليس فيه أبنية. Tujuannya apa? Agar mereka bisa mendapatkan atau merebut tanah kawasan yang kosong yang ada dalam kawasan Masjidil Aqsa dan mereka gunakan untuk membangun tempat ibadah mereka. ليبنوا هنا هيكل سليمان المزعوم الكذب. Ya, jadi tujuan mereka untuk membangun Haikal Sulaiman yang mereka klaim ada di bawah Masjidil Aqsa. فهم يريدون أن يسرقون المسجد الأقصى. Jadi mereka ingin mencuri kawasan Masjidil Aqsa dari kaum muslimin. سنتكلم عن أبرز المعالم داخل المسجد الأقصى. Sekarang kita akan melihat apa saja tempat-tempat bersejarah atau bangunan bersejarah yang ada di kawasan Masjidil Aqsa. فالمسجد الأقصى يحتوي على 200 معلم. Di dalam kawasan Masjidil Aqsa terdapat 200 tempat atau bangunan yang bersejarah. فيحتوي على مصليات ومدارس ومكاتب. Di dalam kawasan Masjidil Aqsa itu mencakup masjid-masjid, musola-musola, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat tahfiz. هذا هو مصلى قبة الصخرة. Itu namanya Masjid Qubbatus Sakhra, yang kubah emas namanya Masjid Qubbatus Sakhra. ويأتي في وسط المسجد الأقصى. Dan masjid itu terletak di tengah-tengah kawasan Masjidil Aqsa. وقد بناه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. Masjid itu dibangun oleh salah seorang khalifah dinasti Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. وهو جزء من المسجد الأقصى وليس كل المسجد الأقصى. Dan dia merupakan bagian dari Masjidil Aqsa dan bukan semua Masjidil Aqsa. نعم. نعم. هذا يسمى الجامع القبلي. Nah, itu namanya Masjid Al-Qibli. وقد أسسه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Masjid itu dulu dibangun oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. وسمي بالجامع القبلي لأنه باتجاه القبلة. Dinamakan Masjid Qibli karena masjid itu menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. والإمام في صلاة الجمعة يصلي فيه وخلفه كل المسلمين هنا يصلون. Dan ketika salat Jumat, imam berada di dalam masjid ini menghadap kiblat dan orang-orang yang salat di belakangnya berbaris di pelataran Masjidil Aqsa. هذا يسمى المصلى المرواني. Nah, itu namanya yang di pojok namanya Musola Al-Marwani. وقد بناه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. Itu juga dibangun oleh khalifah dinasti Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. وهو أيضا عبد الملك بن مروان الذي بنى قبة الصخرة. Jadi sama, yang membangun Masjid Qubbatus Sakhra dan Masjid Al-Marwani satu orang, itu Abdul Malik bin Marwan. ولكن المصلى المرواني ليس له قبة مثل المصليات الأخرى. Tapi Masjid Al-Marwani ini tidak memiliki kubah sebagaimana masjid-masjid yang lainnya yang ada di dalam kawasan Masjidil Aqsa. وهو في الطابق السفلي. Jadi Masjid Al-Marwani ini berada di bawah tanah.
هذه أبرز المعالم داخل المسجد الأقصى المبارك. Nah, inilah dia tempat-tempat yang bersejarah, ya, di antara tempat-tempat yang bersejarah yang ada di kawasan Masjidil Aqsa. سنريكم الآن خارطة فلسطين. Sekarang kita akan melihat peta Palestina. هذه هي خارطة فلسطين بشكل كامل. Nah, ini dia peta Palestina secara keseluruhannya. ولا تنخدعوا بالصورة. Jadi jangan tertipu dengan gambar. Gambar kelihatannya besar, tapi ففلسطين صغيرة. Palestina itu kecil dibandingkan dengan negara kita. ومساحتها 27,000 كيلومتر مربع. Luasnya hanya 27 kilometer persegi. فجاوز الشرقية مرتين من حجم فلسطين. Jawa Timur itu 2 kali lebih besar, lebih luas daripada Palestina. هنا القدس. Nah, itu nama kota Al-Quds. وهنا في داخله المسجد الأقصى المبارك. Nah, di dalam kota tersebut disitulah Masjidil Aqsa berada. وهنا تأتي غزة. هنا تأتي غزة. Nah, di situ ada kota Gaza di pinggir pantai, ya, kota kecil, ya, yang ada di pinggir pantai. التي تحدث فيها الحرب الآن. Yang dimana perangan yang sedang terjadi sekarang berpusat di Gaza. وغزة صغيرة جدا. Gaza ini adalah kota yang sangat kecil. ومساحتها 360 كيلومتر مربع. Luasnya hanya 306 km persegi. جنبر أكبر من غزة. Ya, mungkin kota Jember ini lebih luas daripada kota Gaza. ولكن غزة هي الأعلى كثافة سكانية في العالم. Tapi Gaza merupakan kota yang paling padat penduduknya di dunia. فهذه المساحة الصغيرة يسكنها أكثر من 2 مليون. Jadi wilayah yang sempit itu di dalamnya terdapat lebih dari 2 juta penduduk. ومعظمهم هجر من فلسطين إلى غزة. Dan sebagian mereka orang-orang Palestina, mereka diusir dan masuk ke tinggal di kota Gaza. أما بلدي أنا وبلد أجدادي فهي هنا في بيسان. Adapun tempat tinggal beliau dan tempat tinggal kakek beliau di Bisan, nama kota namanya Bisan. وأنا أسكن في الأردن هنا. Dan ketika beliau terusir, sekarang beliau tinggalnya di Yordania, di samping Palestina. فالمسافة بيني وبين بلدي نصف ساعة. Jarak antara rumah beliau yang sekarang yang di Yordania dengan Palestina itu hanya setengah jam. ولكن مثلي ومثل الملايين الفلسطينيين الذين يعيشون بالأردن لا يستطيعون العودة لفلسطين. Akan tetapi orang-orang yang terusir dari Palestina yang mereka sekarang tinggalnya di Yordania, mereka tidak bisa kembali lagi ke kampung halaman mereka. وكثير منهم ما زال يعيش في المخيمات. Dan banyak di antara mereka juga yang tinggal di perkemahan-perkemahan. ولكننا موقنون أن نصر الله قريب كما وعدنا في سورة الإسراء. Tapi kita selalu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kita sebagaimana yang telah dijanjikan dalam surah Al-Isra. ونسأل الله أن يكتب لكم أيضا سهما في النصر بإذن الله. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang yang termasuk berjihad untuk membebaskan Masjidil Aqsa. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.